4 times winner na broodcock bullet. Yan. Yung kita nyo yung paa. Yan. All around fighter yan. 4 na. So nag-decide akong i-breeding na lang siya. So ipa-partner natin doon sa ating vulture or sa ating talisay na kilso cardinal. You know, ganda. Yan, ganda niyan. High station. Magtatatlong taon na to. Kita nyo yung kanyang paa. Mga bakas ng